मुझे शौहर ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अरमानों भरी रात आ चुकी थी। मुझे यकीन था कि अब मेरी ज़िंदगी की हर महरूमी ख़त्म हो जाएगी। मेरा शौहर मुझे वो मोहब्बत देगा जिसके बाद बचपन से आज तक का हर मलाल मिट जाएगा। जैसे जैसे घूंघट ऊपर की जानिब होता गया, मेरे चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट ने अहाता कर लिया। मैं इस पल के इंतज़ार में थी जब वो मेरा हाथ पकड़ता, मेरी तारीफ़ करता, मुझसे मोहब्बत का इजहार करता। लेकिन चंद लम्हों बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे इर्द गिर्द खामोशी है। मैंने शर्म व हया से लरसती पलकों को ऊपर की तरफ उठाया तो मेरे शौहर अजीब सी बेयकीनी में घिरा मेरी जानिब देख रहा था। इसकी आंखों में जो हैरत और परेशानी मुझे नज़र आ रही थी, वो मुझे भी परेशान कर रही थी। मैंने आहिस्ता से पूछा, फहद सब ठीक है ना? क्या कोई परेशानी है? मेरी बात सुनकर वो घबरा कर पूछने लगा, तुम कौन हो? और ये वो सवाल था जिसने मेरे कदमों तले से ज़मीन निकाल दी थी। मैं एकदम ही घबराई थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराकर मैंने कहा कि मजाक कर रहे हैं ना फहद? आपने तो मेरी जान ही निकाल दी। फहद ने नफी में सर हिलाया और थोड़ा पीछे की जानिब हटा। फिर कहने लगा, नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे सच में नहीं मालूम कि आप कौन हैं और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं। अब तो मैं हक्का बक्का ही रह गई। मेरे दिल ने मुझे कुछ गड़बड़ होने की इत्तला दी थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, फहद, मैं बानो हूँ, आपकी दुल्हन। मेरी और आपकी शादी हुई है। फहद बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, तुम बानो नहीं हो सकती। जिस बानो को मैंने देखा था वो कोई और थी। ये कैसे मुमकिन है? वो मुस्तकिल नफी में सर हिलाए जा रहा था। इसकी आंखों में जो बेयकीनी ठहरी हुई थी, इसने मेरी जान ले ली थी। और फिर वो एकदम ही मेरे कमरे से निकल कर चला गया था। कुछ देर बाद कमरे के बाहर से शोर शराबे की आवाज़ आ रही थी। मेरा शौहर फहद बुरी तरह चीख रहा था और अपनी अम्मा से कह रहा था कि ये क्या है, कमरे में किसको बिठा दिया है? वो लड़की कहाँ है जिसे मैंने पसंद किया था? उसे अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकालें, वरना मैं सारे घर को आग लगा दूंगा। आप लोगों ने मेरे साथ ये कैसी दुश्मनी की है? जबकि फहद की माँ इसे समझा रही थी कि हमने इसी लड़के से तुम्हारी शादी की है जिसका नाम तुमने लिया था। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि सोच समझ लो, ये लड़की तुम्हारे जोड़ बराबर की नहीं है, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें इसे से शादी करनी है। फहद अपनी माँ से कह रहा था कि मैंने बानो का नाम ज़रूर लिया था, लेकिन ये वो बानो नहीं है, बल्कि वो बानो तो कोई और थी। मैंने खुद उसी घर में इस लड़की को देखा था। वो अपनी बात पर अटका हुआ था और मुझे ये समझने में वक्त नहीं लगा था कि वो किसकी बात कर रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर आसमान गिरा दिया हो। एक बार फिर मेरी बदनसीबी ने मुझ पर घात लगाई थी। मैं खून के आंसू रो रही थी। फहद की माँ कहने लगी कि देखो बेटे, वो बच्ची किसी के घर की इज्जत है, किसी की बेटी है। तुम चार लोगों के दरमियान इससे निकाह करके इसे यहाँ लाए, तो अब तुम्हें इस निकाह का पास रखना होगा। जाओ, शाबाश, अपने कमरे में जाओ। इतने मेहमानों में तमाशा खड़ा ना करो। फहद की माँ इसे बहुत प्यार से बचका रही थी, मगर वो सरापा इनकार बनाकर खड़ा था। बार बार इसकी एक ही आवाज़ आ रही थी कि मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किसने किया है? जबकि इसकी माँ इसे समझा रही थी कि किस्मत में ऐसे ही लिखा होगा, जोड़े तो आसमान पर बनते हैं। किसी ने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया, ये सब किस्मत का खेल था। जो हो गया। इसकी माँ की बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो एक पढ़ी लिखी, सुलझी हुई औरत है, जिन्होंने सास बहू वाली रिवायती बातों को छोड़कर अपने बेटे को समझाने की कोशिश की थी। बहुत देर बाद वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हुई थी और फहद वापस कमरे के अंदर आ गया था। लेकिन इसने नज़र भर कर भी मेरी जानिब न देखा था, बल्कि लिबास तब्दील करते ही वो बिस्तर पर लेट गया। फहद की इस बेरुखी ने मेरी जान निकाल दी थी।
वो महरूमियाँ जो मुझे लगा था कि आज की रात मिट जाएंगी, एक बार फिर वो मेरे दिल में घर कर गई थी, क्योंकि फहद ने मुझे बता दिया था कि मुझ जैसी काली रंगत वाली लड़कियों की क्या हैसियत होती है। इसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं थी और मैं अपने सारे अरमान दिल में लिए बिस्तर से उतर गई थी। मैंने अपना लिबास तब्दील किया और ख़ुद को आईने में देखा तो मुझे अपना आप वाकई बदनुमा लगा। शायद इसलिए क्योंकि दुनिया मुझे जिस नज़र से देखती थी, अब मैं भी खुद को उसी नज़र से देखने लगी थी। धीरे धीरे कदम उठाती मैं वापस कमरे में आई तो फार शायद सो चुका था या फिर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। लेकिन जो भी था, इसने पलटकर मुझ पर एक निगाह भी नहीं डाली थी। मैं खामोशी से अपनी जगह पर बैठ गई। घड़ी की सुइयां टिक टिक कर रही थी और कमरे में अजीब सा शोर पैदा हो रहा था। कुछ देर बाद मैंने अपने आप को काबू किया, अपने जज्बात को संभाला। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे दिल में बेचैनी पैदा होने लगी। मैं बहुत कुछ सह चुकी थी। मैंने बहुत नफ़रतें देखी थी। बहुत सारी हसरतें मेरे दिल में कचोके लगा रही थी। मैं मज़ीद नफ़रतों की गुंजाइश नहीं रख सकती थी। अगर मेरा शौहर भी मुझसे नफ़रत करता तो शायद मैं मर जाती। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं मज़ीद नफ़रतों को नहीं झेलूँगी। अब मुझे मोहब्बत चाहिए और हर हाल में चाहिए। पहले मेरे सगे रिश्तों ने मुझे नफ़रत के दलदल में धकेल कर मेरी सारी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। अब अगर शौहर का रिश्ता भी मुझे नफ़रत ही देता तो फिर मेरी ज़िंदगी में क्या बचता। इसलिए मैंने आगे बढ़कर खुद पहली ही रात अपने शौहर से चाय की ट्रे ली। मैं बावर्ची खाने से निकली थी, लेकिन इससे पहले कि मैं ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल होती, मेरे कदम खुद ब खुद जंजीर हो गए थे, क्योंकि मेरी छोटी बहन अटलाती बल खाती ड्राइंग रूम के अंदर दाखिल हो चुकी थी और मैं जानती थी कि अब मैं कितना ही मुस्कुराकर तमीज़ से अदब से इस कमरे में दाखिल क्यों ना हो जाऊं, मेरी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले नहीं थे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैं जानती थी कि सबा ने ये हरकत जानबूझकर की है, लेकिन मैं चाहकर भी इसे कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वो मेरी माँ की लाडली थी। मैंने अपने आप पर काबू पाया और जब कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वही हुआ जैसा मैंने सोचा था। मुझे देखते ही सोफे पर बैठी दोनों औरतों के मुंह पर अजीब से तासुरात आ गए। वो हैरत से मेरी माँ से पूछने लगी, क्या बानो भी आप ही की बेटी है? और ये वो बात थी जिसने मेरे दिल को किरची किरची कर दिया था। मेरी माँ ने अजीब सा मुंह बनाया और कहने लगी, हाँ, मेरी ही बेटी है, बस ये अपनी फूफो पर चली गई है। जबकि शम्मा हो बहू मेरे जैसी ही है। मेरी माँ का अंदाज भी ऐसा था जैसे वो मेरे मुंह पर थूक रही हो, और एक ही बात तो मेरा दिल जलाती थी। मैं लाख बुरी सही, लाख काली सही, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं था कि मेरी सगी माँ मेरे बारे में इस तरह से बात करती। मैं चाय की ट्रे रख कर सोफे पर बैठ गई। मेरे हाथ पांव थर थर काँप रहे थे। जिस तरह की बात हो चुकी थी, इसके बाद इन औरतों के सामने बैठना भी मेरे लिए महाल था। उन्होंने बस सरसरी दो चार बातें पूछी और फिर कहने लगी कि अच्छा, अब हम चलते हैं, आपको फ़ोन करके जवाब दे देंगे। मैं अच्छी तरह जान गई थी कि इनका जवाब क्या होगा, और ये बात तो मेरी माँ भी जानती थी। इसीलिए इनके जाने के फ़ौरन बाद मेरी माँ गुस्से में कहने लगी कि पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी थी जो तू मेरे पास पैदा होती। शम्मा को देखती हूँ और फिर तुझे तो मेरा खून खौल जाता है। मेरी माँ को पहले ही मेरी फूफियों से नफरत थी। जब मैं फूफो की शक्ल लेकर पैदा हुई तो इन्हें और गुस्सा आया। फिर धीरे धीरे मेरी रंगत गहरी से गहरी होती चली गई और इसी वजह से मेरी माँ को मुझसे नफरत हो गई।
मेरे अब्बा चाहते थे कि मेरी धूम-धाम से अच्छी जगह शादी हो। ये जितने भी रिश्ते मेरे लिए आते थे, ये मेरे अब्बा की ही मेहनत थी। वही हर किसी से कहते थे कि मेरी बानों की शादी करवा दो। लेकिन जो भी रिश्ता लेकर आता, शम्मा मुझसे पहले तैयार होकर ड्राइंग रूम में एक चक्कर लगा आती और इसके बाद रिश्ते वाले ऐसे ही उल्टे सवाल करते और फिर फ़ोन करके मना कर देते। अब भी इनके जाने के बाद अम्मा मुझे बातें सुना रही थी कि अपनी फूफो की शक्ल लेकर पैदा हो गई और हमारे घर में मनहूसियत फैला दी। तेरी शादी होगी तो फिर ही शम्मा की शादी होगी। तेरे अब्बा ने ये ज़िद पकड़ रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तेरी शादी भी होगी। सगी माँ के मुंह से ऐसे बोल सुनकर बस मैंने अपने आंसू ही बहाए थे। अम्मा कहने लगी, अब ये दादी की तरह आंसू बहाना शुरू ना कर दे। सब जानती हूँ, तू पूरी की पूरी धदियाल पर गई है। वही ड्रामे, वही ढकोसले। मेरी माँ ने मुझे खूब बुरा भला कहते हुए अपने कमरे की राह ली थी, जबकि शम्मा दूर बैठी खिलखिलाकर हंस रही थी और मैं बस अपनी किस्मत पर मातम ही मना पाई थी। जैसे तैसे मैं अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। अगर सौतेले रिश्ते ऐसी नफरत दिखाते तो शायद ये बात हजम हो जाती, लेकिन सगे रिश्तों से मिलने वाली इस नफरत ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा था। रात गए अब्बा लौटे तो कहने लगे, लड़के वालों का फ़ोन आया था, उन्होंने इनकार कर दिया है। अब्बा के लहजे में उदासी घुली थी, शायद वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गए थे। फिर मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखकर दुआएं देते हुए कहने लगे, देखना मेरी बेटी, एक दिन तुम्हारी किस्मत ज़रूर जाग जाएगी। अब्बा की बात सुनकर शम्मा ज़ोर से हंस पड़ी थी। अब्बा ने इसे घूर कर देखा तो अब्बा कहने लगे, इसकी किस्मत का पता नहीं, अलबत्ता इसकी वजह से शम्मा की किस्मत ज़रूर ख़राब हो जाएगी। आपने भी ना जाने कैसी ज़िद पाल रखी है कि पहले इसे रुखसत करेंगे, वरना शम्मा के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि पहले इसे रुखसत कर दिया जाए। अब्बा ने गुस्से से अम्मा को देखा और कहा कि अगर बानों का रिश्ता नहीं हो रहा तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। तुम्हें छोटी बेटी को समझाना चाहिए कि हर आने जाने वाले के आगे पेश ना हो जाया करे। जब तुम्हें मालूम है कि बानों के रिश्ते के लिए लोग आए हैं तो शम्मा को रोकती क्यों नहीं हो। अब भी उन्होंने शम्मा का रिश्ता मांग लिया है। ना चाहते हुए भी अब्बा के ज़बान पर वो बात आ गई थी कि जिसे सुनकर मैं बस अफसुर्दगी से अब्बा को देखती चली गई थी। इस बात ने एक बार फिर मुझे ठेस पहुंचाई थी और अब्बा को अफसोस हुआ था कि इनके मुंह से ये बात क्यों निकल गई, जबकि शम्मा का सीना फ़ख्र से चौड़ा हो गया था। अम्मा कहने लगी, मुझे तो पहले ही मालूम था कि इन्हें शम्मा पसंद आ गई है। आखिर को मेरी बेटी मुझ पर गई है, बिल्कुल मेरे जैसी है, गोरी चिट्टी लंबी चौड़ी खूबसूरत। अम्मा ने ऐसे फ़ख्र और गुरूर से कहा था कि जैसे शम्मा के खूबसूरत होने में अम्मा का कमाल और मेरे बदसूरत होने में मेरा हाथ। अब्बा गुस्से में अम्मा से कहने लगे कि होश के नाखून लो, बानो तुम्हारी ही कोख से पैदा हुई है। इसके बारे में ऐसी बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो तुमने ही बेटियों में तफरीका डाला है। इस शम्मा जो बहन की खुशियों में टांग ला रही है, ये सब तुम्हारी बदौलत है। अगर तुमने शम्मा के दिल में बड़ी बहन के लिए मोहब्बत और इज्जत डाली होती तो आज ये सब ना होता। अब्बा की बात पर अम्मा गुस्से से तनतनाई हुई, बावर्ची खाने में चली गई, जबकि शम्मा भी अपने कमरे में चली गई। अब्बा मुझसे कहने लगे, फिक्र ना करो, जल्द ही किसी अच्छे घराने में तुम्हारी शादी करूँगा। अब्बा की बात सुनकर मैं सर झुका गई। अब ये सब मुझे ख्वाब लगता था, वो ख्वाब जो शायद कभी पूरा ना हो पाता। साल पर साल गुजरते चले जा रहे थे। मैं 25 साल की हो गई थी और इसी वजह से अम्मा को शदीद गुस्सा था, क्योंकि शम्मा 22 साल की थी और अम्मा चाहती थी कि अगर मेरे नहीं तो इसके ही हाथ पीले हो जाएं।
میں نے بھی ایک دن پریشان ہو کر ابا سے کہہ دیا کہ آپ شمع کی شادی کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو میری وجہ سے اس کے نصیب بھی ٹوٹ جائیں۔ میری بات ابا کو بہت ناگوار گزری۔ وہ کہنے لگے کہ نہیں، میں پہلے تمہیں تمہارے گھر کا کروں گا اور پھر شمع کی شادی کروں گا۔ ابا بھی اپنی بات کے پکے ہی تھے۔ اس بات کو 2 ہفتے گزرے تھے کہ ایک روز ابا کہنے لگے کہ لڑکے والے آ رہے ہیں، کسی سے تمہارے رشتے کی بات کی تھی، ان کے ہی توسط سے کچھ لوگ ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس بار شمع کو خالہ کے گھر بھیج دیا جائے تاکہ بانو کے رشتے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ابا نے یہ بات سختی سے اماں کو کہی تھی۔ اماں منہ بنا کر کہنے لگی کہ ایک دن کے لیے تو میں اسے بھیج دوں گی، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے کیا ساری زندگی شمع ان لوگوں کے سامنے نہیں آئے گی؟ بعد میں وہ لوگ کہیں گے کہ خوبصورت بیٹی کو چھپا کر ہمیں بدصورت بیٹی تھما دی۔ میری ماں کے لفظوں نے میری روح پر نئے زخم دیے تھے، جبکہ ابا غصے میں کھڑے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرزانہ بیگم، تم کیسی عورت ہو؟ اپنی ہی اولاد کے بارے میں ایسے سوچ رکھتی ہو؟ کیا قصور ہے بانو کا؟ صرف یہی نا کہ یہ تمہارے جیسی نہیں ہے، لیکن میری بیٹی جیسی بھی ہے، بہت ہی اچھی اور پیاری ہے۔ اس کا دل صاف ہے، وہ شمع کی طرح حسد اور جلن نہیں رکھتی۔ یہ کہہ کر ابا گھر سے نکل گئے تھے اور اماں مجھے برا بھلا کہتے ہوئے شمع کو تیار ہونے کا کہہ رہی تھی تاکہ اسے خالہ کے گھر بھیج سکیں۔ شمع نے آرام آرام سے اپنا سامان باندھا تھا اور میں نے گھر کی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ مہمانوں کے چائے پانی کا انتظام بھی کیا تھا۔ اب تو میں بھی چاہتی تھی کہ بس کسی طرح میں اس جہنم سے نکل جاؤں۔ میرے لیے میرا اپنا ہی گھر جہنم تھا، اور مجھے اس بات کی بھی خوشی تھی کہ اس بار شمع گھر میں نہیں تھی۔ شاید میری قسمت کا دروازہ کھل جاتا۔ مہمانوں کو 5 بجے آنا تھا اور شمع 4 بجے تک گھر میں ہی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ پھر ابا نے دفتر سے فون کر کے شمع کے بارے میں پوچھا تو اماں کہنے لگیں کہ بس خالو آتے ہی ہیں، پھر اسے لے کر جائیں گے۔ یہ سن کر ابا کہنے لگے کہ فوراً اسے بھیج دو۔ کچھ دیر اور گزری تو خالو کا فون آ گیا کہ وہ کسی کام میں پھنس گئے ہیں اور شمع کو لینے نہیں آ سکتے۔ اماں نے شمع کو سختی سے کہا کہ تم چھت پر چلی جاؤ اور جب تک مہمان نہ جائیں نیچے نہ آنا، اور مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے ابا کو ہرگز بھی اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے کہ شمع خالہ کے گھر نہیں گئی، ورنہ وہ بلا فضول میں ہنگامہ کھڑا کر دیں گے۔ میں نے شمع سے کہہ دیا ہے کہ وہ نیچے نہیں آئے گی۔ اماں نے مجھے سختی سے تاکید کی تھی۔ ابا کو شمع کے بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ پھر وہ چھت پر چلی گئی تھی تو مجھے بھی تسلی ہو گئی تھی۔ مہمان آئے اور میں چائے لے کر اندر گئی تو ان کی شکلیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بار بھی جواب انکار نہیں ہوگا۔ بھلے ہی شمع ان کے سامنے نہیں آئی تھی، لیکن وہ لوگ مجھے بھی قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اماں ان سے ان کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور جو عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ بتا رہی تھی کہ ان کا بیٹا پڑھا لکھا ہے، اس کا اپنا چھوٹا سا کاروبار ہے، اچھی خاصی آمدنی ہے، تو شادی شدہ بہنیں ہیں۔ میں زیادہ لوگ نہیں۔ یہ سب سن کر اماں دھیمے سے مسکراتے ہوئے ان کی باتوں کا جواب دے رہی تھی، جبکہ میں اپنی انگلیوں کو مروڑ رہی تھی، کیونکہ انہوں نے تو مجھ سے ایک بھی سوال نہیں پوچھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اماں کہنے لگیں دیکھنا اس بار بھی انکار ہو جائے گا۔ اتنا اچھا بھلا رشتہ تھا، اگر شمع ہوتی تو میں اسے بھی مہمانوں کے آگے بھیج دیتی، تمہارا نہ صحیح شمع کا ہی رشتہ آ جاتا، لیکن تمہارے ابا کو تو بس یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ اماں نے جلے کٹے انداز میں مجھے ٹوک دیا تھا۔ میں بھی جانتی تھی کہ جواب انکار میں ہوگا۔ جو بڑی عمر کی عورت تھی وہ تو کافی مہربان نظر آ رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ جو لڑکی بیٹھی تھی اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف واضح تھا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے مجھے ہرگز بھی پسند کر کے نہیں گئی تھی۔ شام کو ابا لوٹے تو ان کو یہی بتایا گیا کہ شمع خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ ابا نے یہ سن کر سکون کا سانس لیا تھا۔
پھر رات کو 10 بجے کے قریب ابا کے پاس فون آیا۔ ابا نے شکریہ کہہ کر فون بند کر دیا اور مسکرا کر میرے پاس آئے، میرے ماتھے کو چوما اور کہنے لگے ان لوگوں کو ہماری بیٹی پسند آ گئی ہے۔ وہ لوگ جلدی شادی کی خواہش مند ہیں، اس لیے میں تو سوچ رہا ہوں کہ اگلے مہینے کی ہی کوئی تاریخ رکھ دوں۔ یہ سننا تھا کہ اماں کی حیرت سے آنکھیں پھٹ کر شمع کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اماں کہنے لگی آپ نے صحیح سنا ہے نا، ان لوگوں کی شکلیں تو کچھ اور بتا رہی تھیں۔ ابا کہنے لگے تم تو بس بیٹی کی نفرت میں اندھی رہنا، وہ لوگ ہماری بیٹی کو پسند کر کے گئے ہیں۔ اسد بہت اچھا لڑکا ہے اور میں خوب دھوم دھام سے اپنی بیٹی کو رخصت کروں گا، یہ اپنے گھر میں آباد رہے گی۔ ابا مجھے ڈھیروں دعائیں دے رہے تھے، جبکہ اماں اب بھی حیران تھی۔ شمع کے چہرے پر بھی کوئی خوشی نہیں تھی، وہ تو چاہتی تھی کہ ساری زندگی میں اماں کے تانے سنوں اور وہ بیٹھ کر ہنستی رہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری شادی کا دن آ گیا۔ اس درمیان لڑکے والے ایک دو دفعہ آئے تھے اور میرے جوڑے وغیرہ لائے تھے۔ ان لوگوں نے زیادہ کسی چیز کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی، اس لیے میں دھوم دھام سے رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی تھی۔ لیکن جب میرے شوہر اسد نے گھونگھٹ اٹھایا اور میرا چہرہ دیکھا تو اس کے چہرے کے تاثرات نے میری جان نکال دی تھی، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی کہ اس نے مجھے نہیں بلکہ شمع کو پسند کیا تھا۔ لیکن کیسے، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی۔ شادی کی رات جب وہ مجھ سے منہ پھیر کر لیٹا تو میرے جذبات میں تلاطم پیدا ہو گیا۔ آخر کب تک میں یہ سب کچھ برداشت کرتی، اس لیے میں کچھ دیر تو خاموش بیٹھی رہی اور پھر ہاتھ بڑھا کر میں نے اپنے شوہر اسد کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میری حرکت پر وہ ایک دم ہی چونک کر پلٹا اور میری جانب دیکھنے لگا۔ میں نے آہستگی سے پوچھا آپ نے کس کو پسند کیا تھا، کس کی بات کر رہے تھے؟ میری بات سن کر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا جب میں اپنی ماں اور بہن کو تمہارے گھر لایا تھا تب میں گھر کے باہر ہی انتظار میں کھڑا تھا، اور میں نے چھت پر جس لڑکی کو دیکھا تھا اسی کو ہی پسند کیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کون تھی، لیکن وہ تمہارے گھر کی چھت پر تھی۔ پھر مجھے ابا نے بتایا کہ گھر پر صرف تم ہی تھی، تو مجھے لگا کہ وہ تم ہی ہوگی۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور کہا نہیں، وہ میری بہن شمع تھی۔ شاید شادی میں آپ کا اور اس کا آمنا سامنا نہیں ہوا، کیونکہ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ خوش گپوں میں مصروف تھی۔ اسے میری شادی سے کچھ سروکار نہیں تھا۔ میری بات سن کر اسد خاموش ہو گیا، کہنے لگا کہ میں تمہارا دل نہیں دکھانا چاہتا تھا بانو، لیکن میں جس لڑکی کو بانو سمجھا تھا سہاگ رات کی سیج پر اسی کی توقع کر رہا تھا۔ یہ کہہ کر اسد نے نظریں چرائیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو آپ مجھے طلاق دے دیں۔ میں نے ساری زندگی ان رشتوں کے درمیان گزاری ہے جو مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ نہ میری سگی ماں نے مجھے اپنایا اور نہ ہی میری بہن نے، کیونکہ میری رنگت ان دونوں کی طرح سرخ سفید نہیں تھی، اور اب بھی میں ساری زندگی آپ کے ساتھ رہ کر وہی ناپسندیدگی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی ہی بہن کی آنکھوں میں ہمیشہ اپنے لیے حسد اور نفرت دیکھا۔ اب اگر آپ کی آنکھوں میں بھی میں نے یہی نفرت دیکھی تو میں مر جاؤں۔ آپ چاہیں تو ابھی اور اسی وقت مجھے اس رشتے سے آزاد کر دیں۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ اسد نے غور سے میرا چہرہ دیکھا اور پھر میرا ہاتھ تھام لیا، کہنے لگے کہ شادی کوئی مذاق نہیں ہے، اور میں اس بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ وقتی طور پر میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن بانو مجھے تھوڑا سا وقت دو، دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسد نے مجھے چھوڑنے کے بجائے مجھے اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ بات میرے لیے حیران کن تھی۔ واقعی اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی تھی۔ پھر اس نے آہستگی سے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا کچھ وقت میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں ازدواجی تعلقات میں تو نہ بنے تھے، لیکن نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں تھے۔ وہ میرے خیال رکھنے لگا تھا، میں بھی اس کی خوب خدمت کرتی تھی، اور پھر دھیرے دھیرے میں خود بخود اس کے دل میں جگہ بنا گئی۔
वो मुझसे मोहब्बत भी करने लगा और ये बात शम्मा को बिल्कुल हजम ना हुई। मैं जब भी अपने घर जाती वो मेरा खूब मजाक उड़ाती, कहती कि मुझे तो लगता है तुम हमें दिखाने के लिए झूठ कहती हो। तुम जैसी लड़की को असद जैसा लड़का कहाँ पसंद कर सकता है। मैं शम्मा की बातों को नज़रअंदाज कर देती क्योंकि इसके दिल में ये नफरत का बीज मेरी माँ ने बोया था और अब वो एक तना और दरख्त बन चुका था जो शायद किसी भी तरह कट नहीं सकता था। फिर मेरी शादी के 6 महीने बाद ही शम्मा का एक बहुत अच्छी जगह रिश्ता हो गया। शम्मा शादी होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर से तलाक हो गई। अपनी बदजबानी और हसद तबीयत की वजह से वो अपने ससुराल में जगह नहीं बना पाई थी। उसके शौहर ने इसे तलाक दे दी थी, जबकि मैं अपने ससुराल में राज कर रही थी। मैंने अपनी मोहब्बत और मेहनत से अपनी सास, नंदों और शौहर का दिल जीत लिया था। मेरी काली रंगत मेरी खूबियों के आगे मानिल पड़ गई थी। मेरी सास मेरी तारीफ करते ना थकती थी। उन्होंने खुद मुझे और असद को हनीमून के लिए भेजा था। हम दोनों शुमाली पहाड़ी इलाके जात में गए थे, तो मेरा रंग थोड़ा साफ हो गया था, लेकिन मुझे अब अपनी रंगत से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं जान गई थी कि अगर इंसान का दिल साफ हो तो इसकी ज़िंदगी, इसकी नीयत और इसका मुस्तकबिल भी संवार ही जाता है। कभी कभी मैं ये सोचकर हैरान होती हूँ कि क्या सगी माएँ भी बच्चों में भेदभाव करती हैं जिस तरह मेरी माँ ने किया। क्या आप लोगों ने भी कभी ऐसा देखा है कि किसी माँ ने अपनी ही बच्चों में फ़र्क किया हो? क्या किसी बच्चे का अपनी फुप्पो पर चले जाना कोई गुनाह है? क्या धदियाल इतना बुरा होता है? क्यों हम लोग अपने ही बच्चों के दिलों में नफरतें डालते हैं? इस सवाल का जवाब कमेंट्स में आप लोग मुझे दीजिएगा।